Tutok, 2 up, 3 up, 4 up, L2, 5 up, 6 up, L2 pa, 7 up, 8 up, L2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Gago. Grabe na miss yan. Eh pa, L2 pa nga, L2 pa nga, sagad L2. Sagad L2, meron pa dyan, Archer Party. Wala na, baba, balik, L1, balik L1. Pasok ka namatay. Ito na, ready, 1, up. Tara, MH tayo. Tara, 3, 2, baba na, going laser. Laser, sagad. Sagad laser, maliliko rin kay Phoenix. Ayo, balik R side, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, balik nyo, likod, 7 up, 8 up, pasok mid na matay. Putang ina. Pasok mid. Pasok mid. Reapers nakapak sa L. Sige lang, Nimrod, pasok mid. pumapasok sa mid. Tara, MH tayo. 3, 2, 1, baba. Laser nga muna tayo. Dali. PSG, papunta ng L1. Tara, galing ng laser. file. L2, So, PSG. file, 1 up, 2 up. Tara, L1, push, nakatalikod, puro tanga. Push pa L, diretso, sagad, pasok L namatay. Sagad, box, tutok hallway, ready, 3, ready lang. Angat yan. Ready, MH nga muna, party. L2 nga, push tayo, L2. Ngayon na, L2, sagad. Ako. L2 sagad, 1 up, sagad. Sagad nga muna. Babalik pa tayo, 3, 2, 1, tara, balik push, ready. 1, Palikid pa, Nimrod. up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Ubusan. Pasok nga L. Gago, nireso ko. Putang ina, binihid. Pasok L. May nasa box ha. MH pa L2, 3, 2, 1, L2. Nauna na dun, no? May nauna na dun. Push na. Wala, pag kailangan bypass. Huwag kayo mag-bypass. Ipa, L2 pa, oh. Oh, balik naman. Ready, balik. 1 up. 2 up. Nimrod, nakapak sa L. 3 up. 4 up. Pasok nga L. Pasok L. Sa box kayo tumira. Andiyan yung Reapers. Pasok L. Pasok. Okay, box muna kayo. Try mesh tayo. Ito 3, 2, 1, try L2 ngayon na. L2 na. L2, sagad. Linis. 1, up, 2, up, sagad. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Eto pa yung mga sync na tanga, tapos sabay back lang. Putang ina. Huwag nyo na isagad, balik na. Hayaan nyo na yan. Tatakbo lang yan, pa L1 na, dali. Nimrod, pumasok sa R. L1 na muna, dali. MH tayo. Tara, MH tayo. 3, 2, 1, baba po. Dito na, namatay pala. Nagad mo pa. Tara pa mid, 3 to, angat mid. Habang ano pa to, ready, 1 up. 2 up, angat mid, 3 up, 4 up. Lalim nila, oh. Angat mid. Meron pa sa gitna, oh. Kay easy. Pasok mid. Pasok mid. Tara, bitaw MH. 3, 2, 1, baba. Pa-right. Ginasa right na nakapak, pumasok na. Nimrod na. Pa-right. Ready nga. Ready. Tara, Reapers, 3 to, pwede na dyan. 1 up. 2 up. 3 up. Hindi talaga makanta ito mga to. Nimrod, nasa low mid na, nagpa-mid. Low mid, Nimrod. Consotel nga sa Pasok R.
push agad. Push agad. Tapos ngayon, magtitira ba kayo? Push nyo na. Balik. Balik. Dito, baba na enemy pa. Ayan, matay na matay. Diretso. Oras, palilikuran na kayo Nimrod dyan, pre, sa baba. Umangat na kayo. Ready one, up. Balikin. Pagsaray ko yun. Angat na kasi. Ready, one up. Two up. Three up. Four up. Five up. Six up. Angat na. Seven up. Nasa baba pa rin kayo. Eight up. Reapers na kapos sa left. Reapers. Sabi kayo. Kapos sa left. Yung sahan. Reapers hagdan na. Slide. Ito ah. nakapag sa left ah. Bababa tayo ha, 3 to, baba ulit. Red. 3, 2, itong card doon.
Box mo na yung tutukan nyo, huwag mo yung hallway, pre. Box mo na, box mo na, box mo na, box mo na, box mo na. Ang dami nagraratrat sa atin, hindi tayo makakano dyan. Dito, hallway pa, hallway pa, hallway pa. One up. Hallway na, tutok hallway na. 3 up. Right side mo na, right side mo na. Laser naman, laser naman, laser naman. Laser pa, 6 up. Yung sa baba pa, sa baba pa. Tapos angat kayo mid, angat na kayo mid, angat na kayo mid, angat na kayo mid. Doon yung tirahan. JDL oh. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Yung likod daw. Para pa sa likod. Hindi pa yan. Buo kayo. Try, next tayo. 3, 2, 1, baba. Baba, baba, baba. File. Clashing pa to. Ready, 1. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Angal, sagad. Tara, ready, baba na. First pumasok sa Right, mid. ready, 1. Right. 2 up. 3 up. R2, PSP. Pamid nga. Angat na mid, ready. 1 up. Pwede na. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Angat mid. 7 up. Pasok dito matay. 8 up. 9 up. Angat mid. Okay, mid pa. Okay, mid pa. 3, 2, 1. Right na. Copy right. Diretso. Pa ako, CD pa konti na. R2, wala. R2, huwag na kayo mag-back. Andyan na naman kayo, pre. Ay na, magbabak pa kayo. Balik R. Tara, ready, baba. 3, meron pa tayo MH. 2, 1, baba na. Going tayo. L. Mid na lang. Pasok mid na matay. Okay, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Okay, hagdan. Tutok hagdan. Ready, 1 up. 2 up. Hagdan. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. Pasok lang yun. 8 up. 9 up. Yung bilog. Pabihin ako ng mga archer. Balik na yung 50 nakapak sa ila. Nimrod nakapak sa mid. Pumasok na. Pre, 3 to next tayo. File. Okay, ready. 3 to atras agad. Push 1. Up. 2. Up. 3 up. 4 up. Kanan, pre. Yung kanan lagi. Tirahan yung kanan. Revive na iba. Ready. 3, 2, 1. Laban pa dyan, pre, sa hallway pa. Hallway pa. Tutok hallway, pre. Pasok L namatay. Tutok hallway. Pasok L namatay. Hallway pa. Yung tutukan nyo. Hallway pa. Huwag mag-box. Yung mga walang MH na lang yung nasa box. Okay, tutok kayo box yung mga walang MH. Di pa laban pa hallway, oh. Meron pa sa box yung kurap. Manap. Tuwap. Yep. Pasok ka. Ito, Phoenix, oh. 3, 2, 1. MH nga. Ready, ha? Bababa tayo, ha? 3, 4, baba na. Ready, 1 up. Pula, 2 up. Keeper sa Nimrod, pumasok na. 5 up. Palaser nga, palaser sa pumasok dito. Laser, Roy. Dito lang. Kahit dito lang. 3 to kanan. Ready, 1 up. 2 up.
Kanan, 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Push nga pa L, push nga pa L, push nga pa L, push nga pa L na L na L na L na L1. Pasok L namatay. Dali. Dikitan nyo to. Okay, in 4, 3, 2, L, huy! Ready? 1 up, 2 up, 3 up, Nimrod 4 up, nakapak sa 5 up. R. Pasok kayo, 7 up, pasok pa pa rin kayo, 8 up, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, pasok L, pasok L. Ubus ko, ubus ko. Try mo start. 3, 2, 1, baba na po. Ano yan? Pero nga pa right nga muna. Right muna, right muna, right. Nalikuran na ata tayo. Reapers nasa mid ah. Ready nga, 3, 2, tara, push tayo, push tayo, push tayo. Ready, 1 up. Bungad lang, 3 up, bungad lang. 4 up yung emo, 5 up sa kanan, no? 6 up, 7 up. Pasok R. Pasok R, pasok R. Yung Grizzly. Ayun pa tayo. Ready, ready. Damage tayo. Tayo, 3 to 1, tara mo ba? Baba po. Baba, pamid, nakatamid. Diyan na kayo! Magbabakbak pa kayo! 1 up, Sa baba 2 oh. up, 3 up, 1, 5 up. Hilig nyo mauna, tapos ayaw nyo mag ano? Ayaw nyo kagad pumasok doon. Pasok nyo. Nimrod nakapak sa left ah. 3, 2, 1, tayo, make it. Tara pa, baba tayo, baba. Yung kanan, oh, dali. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tutok agad kaliwa, ready ha. Pag sabi ko push kaliwa, 3 to, tara push na kaliwa ngayon na kaliwa, baba to. Hindi, so laser pala, nasa laser pre, 3 to, tara laser ta. Up to side ah. R2, L2, 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 L2. Palaser na. To, ready, L2, L2. Saan na yan? Ayun na L2. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, push tayo, 8 up, 9 up, audition mode, tapak L, sarap, pasok L, habol tayo dun, try L2, ngayon na, habol, habol, diretso, di, diretso nyo, di, diretso pa, linis pa, tara, balik ka L1, tara, baba tayo, baba, Nasa R. isa ka dyan, baba. Nimrod R. Ito, tara, angat mid, kaya na mid, 1 up. Wait lang, re-image lang, 3 to, tara baba, pa R1. Ready. Ready lang. Sige lang, tandaan lang. 3, 2, 1, tara, push na, ngayon. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, sagad, 4 up, 5 up, 6 up. R2 pa, tuloy ang boxing. Pasok ka namatay. Balik pa, hallway, ready, 1 up. Dito, baba tayo, dali, yung mga nauna dyan, oh, 1 up. O, pamid tayo, ayahan nyo yan. Ayahan nyo muna dyan. Angat kayo, mid. Palinis ako dyan. Babalik tayo dito, balik, sakto lang to, balik tayo pa right side nyo. 1 up. Low R. Nimrod. Sa right side, 3 up, 4 up, baba na kayo, 5 up. Reapers pumasok sa R. Okay, tutok nyo kagad ready nyo ha. In 3, 2 up, pasok ka namatay. 2, 1, tara, ready, right side nyo, 1 up. 2 up,
Angat kayo ara, pagkatapos yan ha, linis lang. Linis lang. Eto pa, ready pa sa sink, pabingin ako ng sink ko. Angat kayo, yung iyo. 5 seconds pa kayo. Angat kayo ara, bilis. 8, 7, lipat nyo. 6, 5, 4, 3, tutok to gitna, 2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up, 8 up. Ubus tayo. Ay. Noxy up. Patay si Pasok R. Super Jolin. Super yard. Baba tayo. Ayan na. Pumasok sa R. Baba na. Tara, pamid. Angat, mid. Ready, 1. Up. 2. PSD, magkagaling sa amin. Oras, tutok agad agdan. Pag ano, ready lang. 3. Laser PSD, laser PSD. Up. Dito muna tayo. Ready. 3, 2, 1. Tara, baba na. Pa right. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Pa right mo na. 5 up. Yung right side, pre. Wala. 2 up. Tulungan tayo sa right. 3 up. Wala nang right. Pasok ko yung kamatay. Angat tayo right. Pasok. Hindi ko na kayo antayin dyan sa baba. Left yung rod ah. Damage tayo. 3, 2, 1, tara baba na. Bagal nyo. Baba, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Push L. Pasok L na matay. Pa-L na kayo. Pasok L na matay. Diretso nyo. Pasok L. Pasok. Okay, pasok. Yan ay yung Omi. Tara, mix tayo. 3, 2, 1, tara, Pasok sa PSD ah. Sige lang, mix tayo. Pasok pa PSD sa L. Tara, angat, mid. Yan na, ready, 1. Oh, balik baba. Wala na. Pa-L na ulit. L ulit. Ito, 1 up. 2 up. 3 up. Pa-L, angat. 4 up, angat. 5 up. 6 up. Reverse mo pero. 8 up. Angat kasi kayo. 9 up. Nagtitira. Balik na naman kayo dyan sa baba. Angat nyo. Ready. Tutok. Hallway. 1 up. 2 up. Job. 3 up. Pasok L. 4 up. 5 up. Pasok L. Phoenix 2. 1 up. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok lang L. 6 up. 7 up. 8 up. Yung sa bilog. 9 up. 10 up. Bilog oh. Yung AOI. Diyan lang sa bilog, pre. Pasok L. Pasok. Tutukan yung bilog. Payo tayo. Para ready MH. 3, 2, 1. Baba na. Reverse na sa mid aburat ah. Tara, angatin nyo to. Ready. 1. Up. 2 up. Jael oh. Ano to? Gurap. Tara, 3, 2, 1. Baba na. Kanan ulit. Wala kanan. Kaliwa. Diretso na. Pa-L2. Unahan tayo, Wagu. Ready. 1. Up. 2 up. Diretso. 4. 5 up. Pa-L2 pa. 6 up. 7 up. Tara, mix tayo. L1 ulit. 3, 2, 1. L1. PSD pumasok sa mid. Imrod nakapak sa L.
Para ready nga muna sa L. Bro, pumasok. 7. 5 by taten dito eh. 3 to, tara, baba tayo, baba tayo. Reaper sa hagdan ha. Ay, wag muna, ito nga muna, ready, wag. Tara, 3 to, baba na. Baba, pamid muna ito, kanan, cut pa kanan, ready, one up, ni. Kinamon ni. Likod pa, reapers pa, likod, ready, one up. Uwap, likod pa, palaser, ba't kayo maangat ng R? Wala na, pasok R na. Pasok R. 5. Nimrod nakapak sa mid. Okay, laban. 7. 5, 4, 3, 2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Tara, tuloy tayo baba. 3 to 1 baba. Tuloy baba, yung grizzly ah. Baba, pael, pasok kayo naman tayo, dali. Ito, correct, ready. 1, up. Flashing L to Ah, side. diretso. Diretso mo, ready 1. Isa pa, correct, 1. 1, up. Pasok L. L1. L1 muna, pakamantay L1. Ito na, Reapers, 1 up. 2 up. 3 up. Wala naman sinabi babae niya, para 5 up. Balik yung box. Isko po. Okay, 3, 2, 1, box. 1 up. 2 up. 4 up. 5 up. 7 up. Pasok. Ready. Pasok muna. 3, 2, 1, MX tayo. Para pa L2. Mahala kayo. Tara, balik ka L1. 3 to, balik ka L1. Balik na, baba na. Ready, 1 up. 2 up. 4 up. 5 up. 6 up. Babae nyo, 7 up. 8 up. Tapak mid. Pasok mid na matay. Dali. Butin nyo, may natira pa. Pasok mid. Pasok mid. 5, 4, 3, tupakit na, 2, 1, ito harap lang, 1 up, 2 up. Okay, mid lang tayo, 3 up. Gitnaan nyo yung alang itong Nimrod, ready, 3, 2, 1, Nimrod, 1 up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, pasok lang mid na matay, 6 up, 7 up, 8 up, yung likod po, ang dami sa likod 1 up, 2 up. Sarap naman. Ito na, angat to, ready. Kaliwa niyo, 1 up. Sumulo na dito, Bon. Nalulunod tayo. Pasok mid. 3, 2, 1, baba tayo. Kumbay mo. Baba. Kaliwa. Kabig kaliwa. Tara angat, ready angat. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Baba pa kayo. Liliko na kayo. Mata kayo. Pasok kayo. Pasok pa. Pasok pa. Pasok pa yung Terminator. Nagawan yung stick ko eh. Sali mo wak. Kaliwa wak. Tukan nyo naman yung gitna. Sige, papatay na lang tayo dyan. Teka, namatay ako. Meron pa sa bilog. Rito ang baba mid. Diretso nyo na. Makakatay, ano? Tayo, L2. 3 up. Taman nyo na. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up.
Pasok lang L, balik kay L. Balik kay L, balik kay L. Balik kay L, balik kay L, balik kay L. Gumit kayo, gumit na kayo. Kailangan sarili niyo. Ilang sarili pre. Tira ka agad pag pwede na. Pasok tayo ni Nimrod. Import. Panap. Tuwap. Tiap. Orap. Five up. Pasok lang eh. Kailangan yung sarili nyo. Nine up. Nine up. Pasok tayo always tutukan nyo. Time ko na nga. Time ko ready one up. Tuwap. Tiap. Orap. Five up. Tara L2 pa. Authenticator. Labanan mo yan L2. Ready one up. Two up. Pasok L. Namatay. Triangle tayo. 3, 2, 1. Triangle. Baba mid. Push mid. Push mid. Tara baba ulit. Baba ulit. Para laser. Makanig sa akin laser. Balik. R1. Reaper Tara sa R2. Push R2. Ready. 1 up. Para di kayo malikuran. 2 up. R2. 3 up. 4 up. O balik R1. 3 to R1. Likod. Ready. 1 up. 3 up. 4 up. Compress ka agad. Problema. Compress ka agad. Sa party nyo dali. 3, 2, 1. Di tayo mate. Baba tayo. 3 to. Baba na. Diretso. Ito, makakatayo. 1 up. 2 up. 3 up. Angat tayo mid. 4 up. Angat mid. 5 up. 5 up. 7 up. 8 up. Tara, tuloy pa to. 3 to. Baba na pa L. Pasok L na ba tayo? 3 to 1 angat. Wala. Tayo to? Wala na sa L. Wala. ABST nakapak sa L. Wala na ABST. Ayun na, 8. 8, 7. 7, 6, 5, 4, 3, Dito sa laser. Pala din ko. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 8, 7, L2. Nimrod ha. L2 Nimrod. Manggagaling. L2. 3, 2. Yung box mo na. Ready. 1 up. 2 up. Andyan na Nimrod. 3 Galing up. L2. 4 up. 5 up. Pasok lang L. 7 up. 8 up. Pasok lang L. Yung box ko yung AOI. Damage tayo. Ready mo nga Nate. Angatan mo nga Nate. Sinate nga muna pre. 3, 2, 1. Tara push tayo. Ready 1 up. 2 up. 3 up. Ito mga kanong Nate. Wala ka ba? Hindi diretso nyo. 3 up. Ako pa. Pasok L. Pari ito muna. Tito Bon. Pasok L. Okay. Makapal tayo sa labas. Para isang buga lang. Hindi din kasi makantay itong mga to. Kaya mo naman. Nagpapa-RJ pala. 7, 6, Kaya na kasi kayo Romonda. Makaya. 4. Hindi naman nagsasalita. 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. O likod nyo pa. Walang kill. Kurat. Ano na kayo lagi? 3 to ang baba tayo. Ako. Baba pa laser ata to. Wala. Nasa L2 yan. Laser Balik Tito. na, balik. Laser tayo. Tara, laser. Wala dito sa laser. Nasa nagpuntahan ko pa. Tara sa L. L2. L1. Tara, ready.
One. Up. Two up. Three up. Four up. L2 na lang, ano nga, Reapers. L1 na- kayo, L1 kayo, box kayo, box kayo, box kayo in 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. Dalawa pa sa box eh. 6 up. Pasok L. 7 up. Pasok, pasok. Okay, pasok. Bilang kayo sarili. Pwede na yan, oh. Bilang kayo sarili yan. Bilang kayo, bilang kayo. L2 nga, L2 nga. Push nga, L2, push nga, L2, push nga, L2. Palinis ako na L2. Dali. Okay, umagat box tayo. 3, 2, 1. Box na po. Ready, 1. Reapers sa kapag sa ilang, AR. 3 up. Power up. Kahit up. Paubos na to. Terminator. 1, 5. Pasok lang L. Dali. Pasok L, pasok L, pasok. Reapers, down. Ay, wait muna tayo. Trial to tayo. Dali. Baba tayo. Par. Dali, par. Ito na, already ba? 2 up. Wala na 1 for 7 yan, oh. 3 up. Angatin nyo na. 4 up. 5 up. 6 up. Angat. 7 up. Nasa kaliwa lang yung ano. Kita nila, oh. Pasok ka rin namatay. Yan yun, oh. Pasok ka rin, dali. Push niya, dali. Yung mga natira dyan. Ready, 1. Up sa box. 4 sa box. 3 up sa box. 4 up sa box. 5 up sa box. 6 up sa box. Sa box pa. Okay, box pa. Okay, box pa. Okay, box pa. Pasok lang. Lag. Okay, make mo na. Relax na. 3, 2, 1. S, pinakapak sa L. Angat taas mo na. Naubos mo na. Reapers sa kapak sa mid, ah. Lumipat sa R. Tayo dito. Reapers. Rito ang baba. Para tayo, dali. R. 7. 5. 4. 3, 2, 1. Ano pwede na pala eh. 2 up. 3 up. Angat mo na. 5 up. Yung arrow. Sa kanan lang. Pasok ka na. Kaya meet kayo. Kailan naman sila. Sige, saan nyo gusto? Punta na kayo dun. Yung MD9, wala. Sunod na lang ako. Okay, diretso. Diretso. Sige, laban yun, oh. Okay, 3, 2, 1, tara. Saan nyo gusto? Gusto nyo? Gusto lang. Kung gusto, punta na kayo sa inyo gusto. Dali, Di ka po'y nagka-call? punta nyo. Sagad nyo. Alala na to. Sige, sagad. Hindi ka na ikaw kumas kung saan pupunta. Sila na bahala. Sagad. Pagka ubos, balik ka agad. Reso na matay. To R, si Carter. Balik na. Arwan na. Balik na kayo. Wala, pag clear. Wala
hanap ulit kalaban. Hanap ulit, sige. Hanap ulit, hanap ulit. Diretso lang. Huwag kayo hihinto. Diretso, diretso. Pag wala, diretso. Diretso lang yung diretso. Diretso lang, pasok ang namatay. 6, 5, 4, 3, 2, hanap. Yep. Reapers, nasa mid ha. Pumasok sa mid, Reapers. Yung L. Kasi hindi ako MH. Okay, sagad. Kung saan nyo gusto, sagad nyo. Sagad lang. Sagad pa. Okay. 3, 2, 1. Sige, baba ulit. sundin mo. Hanap kalaban. Sagad. Ito, parang walang kambahan, no. Sagad lang, pasok ka namatay. Reaper, pumasok sa mid. Pasok ka. Ayun pa, oh, may kalaban pa, oh. Linisin nyo kaya. Linisin nyo, pasok lang R. Pwede lang MH natin. Okay, 3 to 1 MH. Okay, sagad ulit, hanap kalaban. Hanap. Linisin nyo lang. Pag wala na, hanap ulit. Nasa L2, dali. Phoenix, pumasok sa mid, PSG. Nimrod, nakapak sa left. Reapers, nakapak sa mid. Napatay ako. Okay, sagad lang. Okay. Sakal na matay. I-MH na lang dyan. 3, 2, 1, sagad ulit. Balik doon sa baba. Okay, diretso. Hanap kalaban. Hanap. Okay, baba na. MH kayo, baba. Hanap kalaban. Hanap. 5 minutes ha. Going right. Sige. Okay, diretso, R2. Sagad. Reapers, kakapasok lang. 7. 6. R2 muna, R2. Sagad na. Arco daw, uy, ba't nagbabalikan kayo? Report lang yun. Harap kagad. 3, 2, 1, harap, reverse. Harap. Harap lang, laban lang. Ito pa, Phoenix pa, ready ba? Pasok ka namatay, dali. Baka sumali si Phoenix. 5 minutes. Pasok ka muna. Reapers, pumasok sa left. MH. Sagad nyo, R2. Wala, baba kayo. Wala. Left yan, Tito. Left. Okay, diretso. Main video. Sagad nyo lang. Sagad. Sagad pa. Yung ICV, oh. Straight time. Pasok kayo namatay. Sagad nyo sa L1. Hindi ka na nakakita. L1. L1 tayo. Pasok kayo. L2 tayo. Lagi tayo L2, dali. Pababa. Hindi ako pa. R2. Ano na sa R2, hanap. R2. Ayan pa, Phoenix pa. Sikap.
Diretso! Sagad! Linis agad! Linis agad! Sagad! Sagad R1, sagad R1, sagad R1. Push! Push na! Pasok ka na matay, dali. Pasok ka na matay. Balik kayo R1. Patayin yan. Okay, pasok ka na matay. Mix tayo, 8 7 6 5 4 3 2 1 up 4 up 5 up pasok lang ah 7 up pasok lang ah ready nga angat tayo sa taas angat na Lawrence, no? 3, 2, 1, angat tayo taas MH na lahat R3 sige lang R3 R. angatin nyo to nire-reso yan R dito tayo dali sa gitna mo na tayo pwede lang hindi nagpapasyo ano isa wait lang natin 1 minute na lang image niya pwede lang sasalubungin natin PSG nasa R. hindi nasa labas pa to nagana pa PSG nasa Liver sa left. PSG. Left PSG, ah. Ra-L tayo ah, ready ah 3, 2, 1, L3 makinig pa L2 okay sagad okay sagad na 1 up 2 3 up baba 4 up 5 up baba pa mid angat mid eto sa laser ah hindi angat mo na mid dali angat mo na mid Tirador na Goti, ah. Tra 3 2 1 tra push laser ngayon na laser pre ready 1 up pag na-clear na to tapos tayo sa uli Get na, get. pa L side may L side pasok mid na matay dali kills pa kayo pasok mid lang okay pasok okay laban nyo lang Go mid, ah. Maraming bro. okay laban nyo lang okay laban pa okay laban pa nice kinay labos rik ba't wala ako nakatulog ko Lupay-pay na naman si girl Tabi yung jowa sa tigaan ng puta. ano to si Mugi na lang Mugs open mo Mugs open mo Nice G. next key dito antay na lang kayo sa ano 1F open na lang
na pala di ko kumad din. Walang ambahan. Dire-diretso lang. Parang mga kalapate, no, Tito? We arena. Kung kay Kel yun, Tito Dek, mura-mura na kaya yun. Ano? Kung kay Kel, ganon. Mura-mura na yun. Oo. Ano pula yung bakal kayo dyan? Tignan nyo, mga baba ba kayo? Paano kayo best? Ano ba kayo ng grand best? Okay, mga gusto mong sumama sa amin. Gulo tayo, one command. Kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo, di ba kahit ang buhay nyo, malalaki na kayo, ya. Ayun ba kinig sa command, di bala kayo. Sabi niya siya. Gulo kami. Kasi may rapos. Kung ano yung steps ni Ken. Hindi pa. Hayaan mo na